nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. And yes, magandang afternoon mga kasangkayan and welcome ha Taramdan Ballroom ng Bayan and more. Adi kita haton pan Lunes nga edisyon, siyahan liwat nga adlaw, hiton bulan, hiton Hunyo. So maopay nga kalop ha aton nga tanan June 1st, 2026 ang adi kita ha Taramdan Ballroom ng Bayan and more. Iyon, kumusta kita nga tanan? Kumusta ton atin Lunes nga adlaw? Oh, inuran kami di diya syudad diton Borongan. Ano daw la di daha iyo? Pero nag-declare na ano aton pag-asa haton onset hiton habagat. Ibig sabihin may ada na kita may expect nga mga pag-uran. Sige, okay na la daman ito na no, may ada mga pag-uran kisan ha, di nga haros uray na kita daman uuran na. Pero sana diri la daman maura-ura. Pero nasa ring daman na aditon El Nino nga posible makaiban daman hiton mga pag-uran. Pero sige, nga dilaanay kita hiton aton pan Lunes nga edisyon. Taramdan Ballroom ng Bayan and more. Ato days ito niya ka-partner nga diton ka alas 6 yan na nga club. So malipayon nga pagkaharampang ay hogyo pa yaton aton pag-arangkada. Hiton aton usa ka semana. Kasi for sure, fully charged kita, no? Aton mga naka-relax sa niya nga weekend, nakapahuway, naka-recharge. So ganado para iton pagtapo iton kanan usa ka semana nga trabaho. Ada one down na naman. And then damo na nga mga local government unit aton balik na hirahaton 5-day work week. Aton 8 to 5 nga trabaho. No? So maupay naman kay magiging abri na iton mga buhatan bisan nga diton ka Biyernes nga adlaw kasi aton iba na hitag-uroy. Oo, naipapagawahan ton upatla ka adlaw nga mga transaksyon di daton mga opisina iton gobyerno pero kaparte adtuhan pagtitipid. And yes, inuran kasi kita. Ano daw lato pero unahan talaan ito na adi nga bag-uliwat nga advisory ti kang Borongan Water District kasi maaram kita nga nisisidad iton tubig hala daw. Ginpapahibaro iton nga tanan nga concessionaire hiton Northern Barangay, hiton syudad hiton Borongan ti kang barangay San Saturnino, Tabunan, Maypangdan, Kagbunga, Bayubay, Libuton, tapos Hindang. May ada temporaryo nga water interruption, tungod hin power interruption, buwas nga adlaw Martes. Tikang ito na alas 9 hit aga nga diton ka alas 3 sa kulop. Buwas waray ka mo tubig. May ada water interruption, darahiton power interruption. So karuyag signal iton supply hiton tubig na kasalalay daman hiton kuryente. No, hiton pagiging available hiton kuryente. So ginaaghat anay adton nga tanan nga mga konsumidor hiton tubig tikang San Saturnino nga daha Barangay Hindang
nga magtipig laanay o iton ba nga magtiro kin igo nga tubig samtang aada ano hinsugad nga kahimtang. Kanan buwas siya nga adlaw. Hala kay ano ini nga advisory daman hiton Eastern Samar Electric Cooperative. May ada ba nakasket nga power interruption? May 30 man ladi. Kalawan ta daw kanan isamel ko. May da June 3 pero waray June 2nd. June 4 nga interruption. Wow, ang ganda naman iton balita naman. Tikang naman ha Eastern Samar Electric Cooperative naghabubo. Adton taripahan kuryente. Hala, pera adton igin hibubo. Kalawan ko dede. Haros piso, 99 centavos kada kilowatt hour aton igin ubos aton taripahan kuryente. Dida adton bulanhan Mayo. So thank you naman isumel ko. Anay, adi naman nga mga pag-uran kanan ano daw lato tapos nagdalugdog tapos pinarungan nga ni kita naman ano. Aton kuryente sa kadali pero waray di notification from Isomelco advisory ko na ano ato nga pinarong pero kay dalikyat man laad to. Waray man pag-uran diniha aton dapit nga darahiton southwest monsoon o habagat. So far waray dinhi atin today hanggang bukas ng hapon. Hiton western part hiton atin nasod dito Zambales, Bataan. Okay, dito hiton nga portion ito may ada mga pag-uran buwas nga adlaw dara na hiton habagat. Pero adi naman anay kalawan ta daw anay daman adi nga kanan bagyo. Hala, as of kanina pa man ini haton kanan alas 11. Okay, naghinay naman ini nga bagyo Duming tala nga naghinay samtang padayon nga nagios norte nga parte, norte nga direction haran hiton Okinawa, Japan. Okay, so ba? Iton harayo na hiya. To dapit 710 kilometers northeast iton Itbayat, Batanes. Tapos, makusog ngayon hiya. 120 kilometers per hour haran hiton sintro. So, tama naman aton forecast aton pag-asa nga diri naman talaga hiya malandfall. Pero somehow naapektuhan kitahin mga pag-uran. Pero talaman la nga ni daman. Makusog kaya hiya, maupay na la nga wara iton hiya maglandfall. Kay iton 120 kilometers per hour nga sustained winds iton kasug iton hangin delikado na talaga iton hiya destructive na iton hiya so maupay na la kay harayo na hiya haros lapos na nga ni daman hiya hiton Itbayat, Batanes tapos waray daman hiya good humirani bisan hiton rain bands diri hiya api dida hadton ako na probability diri api hadton Itbayat, Batanes. Alright, so yun ato nala good news ti pahirayo na ito naman nga bagyo nga somehow nakabaraka naman ha aton hintala iton mga pag-uran heavy rainfall outlook darahiton talaga habagat din na buwas nga adlaw tikang yan na anaton gin-mention kanina Zambales nga to dapit Occidental Mindoro. So waray din hiya atin so far advisory la haton DOST pag-asa dito iton western part hiton aton naman nasod. Nag-exit na nga
Bagyo Doming ha, Philippine Area of Responsibility, bago lang from DOST Pag-asa. So nagpapasalamat kita hiton nga waray makaigo ha aton makusog kasi hiya nga bagyo. And yes, sa natin oras, mga kasangkayan, 24 minutos na nakalabayhan, alas 5 hakalop. Ngan ano naman, aton dako nga mga notisyang kananya ng adlaw. Pag-arangkada, hiton brigada eskwela, di ba? So nagkakaurusay yan na iton mga kag-anak, mga magturutdo, mga estudyante, ngan iba pa nga mga stakeholders. And so far, bisan nga ni parte haton Eastern Samar National Comprehensive High School, naging malang puson aton siyahan nga adlaw haton ira brigada eskwela, iyan na nga adlaw. Kasi nagkaurusa aton mga magturutdo, mga estudyante, mga kag-anak, ngan iba pa nga kasugbong hiton eskwelahan, hiton mga burohaton nga nagtutuyo nga andamon iton mga eskwelahan para hiton nati kahirani nga pag-abri hiton klase. Yada nga aton photos aton sitwasyon ini kanina hadton pag-arangkada han brigada eskwela hakalingat na National High School. No, asya ito nito natin mga photos. Imagine ya, adto mga kag-anak, no, mga taga-barangay, nakikiusa paglinis. Iton mga eskwelahan. Para next week, kasi Lunes na, sunod nga Lunes nga adlaw, eskwela na, no. So, buligi tahira ha. Para maging ready. Para pag-abot iton first day, Sir Ednar, ito niya iton school principal. School principal hiton kalingat na National High School. So anatin photos tikang haton ira eskwelahan. Pag-arangkada ano haton ira usa ka semana nga brigada eskwela. Okay, ngan di paghihapon ha Borongan Water District nga advisory bag-ula daman para haton mga konsumidor nira. Subay haton igin patuman nga disconnection policy bisan ano nga account nga may ada sa kabulan nga waray bayad in mapuputulan na haton supplyhan tubig. Hala, bisan nala kuno sa kabulan. Ini nga patakaran in magtitikang iton implementasyon iyan na nga bulan hiton June 2026. So for example, ato niya kabaraydan han Mayo dapat bayaran niyo dayon. So tag-usa na kabulan nga diri mababayaran nga kabaraydan hiton na tubig ma-disconnect iton Borongan Water District. 1 month nga unpaid bill. Kwalipikado na para hindi disconnection o rason na para disconnectaran ka. Hi Jennifer Gulmatico, magandang afternoon. Thank you for joining. Uy, may ada gihapon mga scheduled power interruption dito dapit haiyo. Hain ha Samar Electric Cooperative Incorporated kun sa Melco 1, sa Melco 2 nga hinor sa Melco. Kasi naabot liwat hiton aton naman signal. May dakita mga listeners dito hiton nga dapit Northern Samar, Samar area. So iton sa Melco di dahiton Domingo nga adlaw 1 hour di dahiton aga 6 to 7 tapos di dahiton 11 to 12 San Agustin Substation tapos alas 6 hit aga nga diton ka alas 12 hiton aga Hakarayman Palanas Karangan Kapuukan Substation. Basta may dani yung mga power interruption di dahiton maabot nga Domingo nga adlaw kalawi na laaton na
Facebook page aton na iyo Electric Cooperative. So nga tanan ano nga ato nakikitaan nga mga eskwelahan. Padayon iton Brigada Eskwela o yan na ang adlaw nag-abri aton Brigada Eskwela. So ginuhulat na la ano ito na aton bulig di dahiton mga eskwelahan, tikang hapandalos, paglinis, nga diton pamintura, pag-repair, iton mga ruba para maging ready kapag karawat iton aton naman mga estudyante. Oy, kulawi bisan iton Llorente National High School. Sige naman iton Ira Brigada. Kick off. Han kanan niya ng adlaw. Parehas gihapon mga volunteers, teachers, estudyante, mga barangay official ato naging kaapi. Ngan padayon nga magbuburublig ano nga dahiton ka Biyernes nga adlaw. And we're hoping by the time magiging ready na talaga ito na ato naman mga eskwelahan. Nakapanubo kaya aton mga dadloson, ano? Kanan duha ka bulan nga waray pasok. An ato naman mga estudyante. Sige, Jerly Ladyaw Guerra. Hello Ate Daisy. Happy Ballroom ng Bayan and more. Greetings la akon bugto Jason nga nagbo-birthday na nga daw. Happy 29th birthday. Talaga. Sige mo, nagbo-birthday na. Adi ano ito niyo birthday song. Anamon na birthdayhan ha iyo. Ibasla kita mga limot mo. Painala kaya adi may ada comment. Kay Jerly Ladyaw Guerra. Para hin birthday greeting sa iyabog to nga Jason. Nga ika-29th nga birthday yan nga adlaw. So Jason, happy birthday tikang kan Jerly. And probably hito ni imo na iba pa dida nga kabugtuan na imo kag anak ka. Nganhin maupay nga kabubuason. Yan ang adlaw imo kaadlawan. Ang hingyap namon ikaw magmalipayon. Tagan kauntahin halawing nga kinabuhi nganhin maupay nga. Ay oo, friend taman nga ni Didi Jason Guerra. Nagbo-birthday yan ang adlaw. Ito ni mo ngayon imo bugto ngayon ni Jason. Mary Grace, happy birthday. Lower, Sir Sikol, happy birthday. Ay, Prudencio Mingolio, happy birthday. Prudencio Mingolio Jr., happy birthday. Reese Mais, happy birthday. Rodolfo Diga, happy birthday. Darwin Villota, happy birthday. Uy, Adiliwat, Itrocal, no fiel, marahay. It's your birthday. Ano daw la, kumusta ka na? Sige, basta. Ito natin yan na naman mga kapartner, listener nga, nagsasalin orog ito ni Ira Kaadlawan, malipayan nga kumpleanyo. Enjoy ito your special day. Maging mapinasalamaton. Iton grasya hita kinabuhi. So again, happy birthday tikang Didiha Ballroom ng Bayan and more.
Ay, oo, nato naman mga officials, DepEd, Borongan City Division, Eastern Samar Division, nga nag-attender haton Brigada Eskwela 2026 Regional Kick-Off. Dito naman Calbayog City, hanya nga adlaw. Pero maminti kasi iton may ada. Regional Kick-Off iton Brigada Eskwela. So, buwas, expected, bisan nga niya na ada nagkabalik na ini, para naman hiton na pagpadayon. Yan pag dumaro naman hiton kick-off, hiton Brigada Eskwela, din naman aton dapit. Din naman aton probinsya. Ay, yan ang ngayon nga adlaw, World Reef Awareness Day. Dapat protektaran ito na aton coral reefs. Kay amo inihira ito nagsiserbi nga balay ito na aton mga kaisdaan, iba pa nga marine life. Iba pa nga may ada kinabuhi dito dagat. Hira ini ito na pinaka balay, Nag-upay pa naman itong mga color hinito ni iba nga mga coral reefs. Uy, wala ngayon ka ba ito na? Kung kay ano nga. Kaya nga inuran kita yan na. Sige daw nga di kita. Ano ito nagpapamulat buwas nga adlaw Tuesday? Oil price rollback. Wow. Dako pa daman 9 pesos, 9.26 kada litro iton ibababa, iton presyo iton diesel, gasolina naman 4.76 kada litro, kerosene 10.86. Maabiso la kami nga timprano just in case. Kumusag iton nga mapagdalugdog, may ada pa mga pagdalugdog di hagawas, may ada pa mga lightning. So bangin liwat kita mag-off. No? Pero so far ngayon hindi pa. So padayon lang kita itong program. So maupay ini nga notisya para aton aton mga motorista. Ngayon para daman aton nga mga commuter para diri kita apektado. Kay natural ko na mahal ini, mahal maya ito ni rasukot iton pamasahe. No? Hala, kung ano pa iton mga balita, impormasyon. Sige, basta haros nga tanan nga mga eskwelahan. I guess nga tanan nga mga eskwelahan, dinhiya aton probinsya o bugos nga Pilipinas. Nagdudumara yan na iton Brigada Eskwela. No? Nagdudumara yan na mga panhamis, didahiton mga eskwelahan. Bisan nga aton ka na national nga level, pinangunahan mismo ni Secretary Sani Angara. Para la makakayer. Nga damo iton magpartisipar, damo iton bumulig iton mga taga Department of Education. Hini nga mga preparasyon, ayaw tagadla daman hirap pa bay may ada kita obligasyon. Especially kung may ada naton mga anak. Nga mga nangingiskwela, di deton mga eskwelahan, para man ito naira, so buligan ta. minutos na nakalabayhan, alas 5, Hataramdan Ballroom ng Bayan and more. Jennifer Golmatico, hello ate Daisy, pa shout out. Ika nga barangay Kanabong, Borongan City, Eastern Samar.
Memoration family, dito barangay Pagbabangnan, Happy Ballroom. Kuya Alex Graffil. Maduro tuliwat nga para gimin mga sundang. Maupay nga ka love. Thank you for always listening to DYES, Radyo Pilipinas, Borongan. And Mama Nieves sa barangay Bugas. Pati didiha Kampisaw. Lola Elena. Ngayon ni Apoy Mio. And nasa rin yung Jerly, ate, mamingaw let birthday hito na akin bugto kay waray mainpatagay yan na. Waray man kami pauli. Binuwangan niya na. Sige la, iton importante, mga bugway iton lawas. Ano? Kasi damo mandaman iton mga kabirilingan ba? No? Labi nangin mga pamilyado na, no? Bihira na lakinhanglan talaga nga gini-iristoryahan iton nga mga reunion, no? Bisan lah iton na pamilya lang. Not necessarily clan. Yung mga busy na kung may ada na tagsa-tagsa nga mga pamilya. Danay di da nala nagkakahirupo kun patron, diba? Di nga ni Pasko. Pero ito importante, mau pa ito relasyones, diba?
Abiso nga power interruption dideton Huwebes nga adlaw June 4. Apektado nga lugar. Iton siniserbihan iton Taft Substation. Tika nga sulat nga tuay hipapad para hini nga 12 hours nga power interruption. Darahiton pagdudumaraon nga maintenance nga correction haton mga depekto dedahiton nga linya. Samtang iton Borongan, Kinapundan, Balanghiga Substation, 30 minutes nga mapaparang iton kuryente between 6 to 7 a.m. Pariton isolation, another 30 minutes naman, 5 to 6 p.m. Pariton normalization. Huwebes nga adlaw. So, ibig sabihin, maapektuhan iton atin program, iton ballroom ng bayan and more. Dida hining adlaw, Huwebes. Kaya nasa ring man 5 to 6, 30 minutes dida. Alright, ngan ito naton daman mga kapulisan, nakikibrigada eskwela daman hira di dahiton mga eskwelahan, nabulig hira hiton preparasyon, pag-andam hiton mga school para iton opening of classes, labot lang nga iging papatapod nira iton seguridad, dida hiton na opening of classes. Ayaw pagpudngi natin akong makatong ini nga bungi Budhura kuskusa kung nahihimo basi humuwas ini diritso babayi nga lalaki kong kinakatlan maghahanap ud sira sing kabulnganan bisang pamatunog nga kapangdanan kanrago din ini pagsusutan di mapudngan, di mahuwas kung diriin matutan para lasa karaga bulnganan at makatulpag nunuan kakaha ayaw pagpudngi labi na kung makatul ini nga bungi budhura kuskusa kung mahihimo basi humuwas ini diritso.
Nagkahaayaw pagpudni labi na kung makatul ini nga bungi. Ayan, natundaman niya na hit index, din niya syudad diton Borongan, hankanan niya na nga adlaw, 44 degrees Celsius. Maigugad nga gipapasuo idaman, Maghahanap ko Sumalapay ni haton DOST Pag-asa. Hala, adton giwan naman, 43, hankanan niya na nga adlaw. tungod kay ang makatuli maputngan di mahuwas kundi riin matutan para lasa ka nakabulnganan. So mga kasangkayan, tapos na talaga yung summer, no? Pero naging mapaso lagi hapon na natin kanan sa kadlaw. Kahaayaw pagpudni labi na kung makatul ini nga bungi. Hura kuskusa kung mahihimo basi humuwas ini diritso. Kung makatul ihugod kung mahihimo maiilog pa ang masul pero ang makatul di good. Labi na kung may kabuni may kasagto may kasanhi karasa pagkakahon kung yaon ka kurikon karasa pagkakahon kung yaon ka. Yan ba no mga kasangkayan, our time is up. Dini kita nagtatapos sa aton Lunes nga edisyon, Taramdan Ballroom ng Bayan and more. June 1st, 2026. So hangaran hito naman Station Manager Ate Rus Rivera Abunda, Admin Officer Kuya Razel, Boboy Robin, Chief Tech Joy Policarpio, nga naging ka-partner, Coach Eufem Buna Jr. Ini Daisy Lalosa Bilizar, nasa ring da mga salamat, inyo pakigusamo, pay nga kalop, and God bless everyone. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Anaton oras mga kasangkayan, may ada pa kita 5 minutos ug sa magalas 6 ngan para na aton mga balita. Iyan na. Bago nga minimum wage din ya Eastern Visayas opisyal na nga igimpatuman niya ng adlaw. Formal na nga igimpatuman niya ng adlaw June 1st atun ikaduha nga hugna o second tranche hatun dugang nga sweldo para hatun mga magtratrabaho pribado nga sektor habugos nga rehiyon din ya sinirangan Kabisayaan. Sigon hiton opisyal nga pahayag hatun Regional Tripartite Wages and Productivity Board ini nga pitad in Subay hatun igintalaan hatun wage order number RV 8-25 para padayon nga may angat adton level hatun panginabuhi hatun mga lokal nga magtrabaho. Hailarom iton bago nga kamanduan magpapatuman hin kadugangan nga 18 pesos adton kada adlaw nga kita hiton mga empleyado. Aton bago nga minimum wage rate hiton na rehiyon amoy 470 pesos kada adlaw ha sektor hiton non-agriculture mga establishmentong service retail nga sobra hinapulo iton mga magtrabaho samtang 440 pesos naman kada adlaw ha mga establishmento service retail nga may ada usa nga dahin napulo iton workers sektor hiton agrikultura pati na iton cottage ngan handicraft industry. Kadungan hadton na pag-epekto hini nga bag-o nga uminto mahugot nga ginaawhag hiton RTWPB8 iton nga tanan nga sakop nga employer o mga agaron ha pribado nga sektor nga sumunod hini nga igintalaan nga balaod para malikyan in anuman nga penalidad. Ginsasagdaliwat iton mga magtratrabaho nga hibaruan aton ira makatungod ha ilarom hini nga bag-o nga wage order. Ini nga pagbabago-in ka parte haton mas ginpahiluag nga advokasya hiton gobyerno para hindi sente nga trabaho, patas nga pasweldo, ngan inklusibo nga pag-orsa hiton ekonomiya, hailarom hiton na ginahuhurma nga bisyon hiton bagong Pilipinas. Samtang halay naman nga balita, maupay nga balita para hiton aton may kasi member consumer owners hiton is Melco. Nagibubuhin haros
piso adton taripahan kuryente ha kada kilowatt hour han naglabay nga bulan han Mayo nga susukton niya na nga Hunyo. So naghibubo hin 99 centavos kada kilowatt hour adton taripahan kuryente para han bulan han Mayo. Aada na lahat 12.15 kada kilowatt hour ang taripahan kuryente tikang hadton 13.14 kada kilowatt hour nga taripa didaton naglabay nga bulan han Abril. Andak nga rason hini nga paghabubo haton taripahan kuryente aman paghabubo han generation system charge nga nagkantidad na lahin 5.57 kada kilowatt hour kumpara hadton 5.97 kada kilowatt hour nga ginbabayaran ha mga power suppliers didaton bulan han Abril. Ang generation system charge sa amin na komponer hinharos 50% han kabugusan nga kantidad han binabayaran han mga konsumidor ngan direkta nga nahingangad to ha mga power supplier. Sumalahiton management han Isemelco ini nga paghabubo han generation system charge in epekto haton pagpasulod hin mandato han gobyerno nga diri pwede maghitaasin sukot han kuryente an wholesale electricity spot market kun WESM. An WESM amin usa haton makinukuhan hin kuryente han mga distribution utility habugos nga nasod kaupod na ni Isemelco. Sugad man naghabubo liwat aton kabaraydan han commercial, industrial nga public building nga ada na laha 11.78 pesos kada kilowatt hour kumpara haton 11 pesos kada kilowatt hour han naglabay nga bulan han Abril. Padayon naman nga nagpapahinomdom iton Isemelco management nga diton mga member consumer owner nga bisan ko naghabubo ang taripahan kuryente ha pagkayana aada lagi hapon aton posibilidad hintigda nga paghitaas ang taripahan kuryente ha mga sunod nga bulan sanglit na mimermihan o nananawagan ni rin pagtitipid ngan diri pag palabi hiton paggamit o warala ba control nga paggamit hiton kuryente. Adton taripahan kuryente amin igin papagawa sa ton mga distribution utility kada bulan inaagi naman hiton na pag-aprobar hiton Energy Regulatory Commission kon ERC. Ngan samtang halain pa nga balita, suspitsado panlugas nga nagtinagoy haros upat ka dekada, arestado haton mga pulis ang Eastern Samar Provincial Mobile Force Company habungtuhan Dolores. Wara na pakahulag po sa kamuthan balaod katapos madakop haton pwersa han First Eastern Samar Provincial Mobile Force Company han ESPPO in usa nga may ada dako nga utang hostisya nga nagtinagoy haros upat ka dekada. Han iniin madakop di daton Sabaduhan kelep ha barangay Villa Hermosa. Habungtuhan Dolores ang malangpuson nga manhunt operation ang gimpangunahan ni Police Major Marval Diaz, officer in charge sa First ESPMFC, dungan ang nagpapadayon nga combat patrol operation ng unit. Ang suspitsado amin ging kilalala ha alias nga Proc, 59 anyos, isa nga para umangan residente iton barangay Iwayan Dolores. In malangpuson nga napusasan han mga otoridad. Gindakop hi Proc kabertod hin warrant of arrest para hin krimen nga panlugas kon rape. Basar haton igin palusad nga warrant of arrest haton korte dida pa opitsado December 10, 1987. Ngan waray igin rekomendar nga piyansa. Naging kasubungan operasyon han First ESPMFC aton mga operatiba han Intelligence Unit han Eastern Samar Police, Dolores Municipal Police Station ngan 801st Maneuver Company han Regional Mobile Force Battalion 8. Ginsiguro naman haton operating personnel nga ginbasa nga ginsumatan aton suspitsado aton iya mga katungod sumalahan konstitusyon o ini nga Miranda rights gamit aton lingwahe nga iya naiintindihan. Ante siya dadon headquarters aton ni SPMFC had Dolores para hin dokumentasyon antes liwat ipresentar ha korte nga nagpagawas sa aton warrant of arrest. Mga kasangkayan, magpabilin nga nakatune in na DYES para bagong nga manotisya. Para bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.